Šumadija je centralna regija naše zemlje, zbog čega je još zovu i srcem Srbije. Kažu da su nekad šume bile takve da se danima moglo ići, a da se sunce ne vidi. I upravo od toga potiče ime ove regije. Brdovit i brežuljkasti reljef, plodne rečne doline i blaga klima oduvek su privlačili stanovništvo, zbog čega je ovo najgušće naseljena regija. Šumadija, Veliko i Zapadno Pomoravlje zauzimaju centralni deo Srbije. Šumadija se prostire između Save i Dunava na severu, Zapadne Morave na jugu, Velike Morave na istoku i Kolubare, Ljiga i Dičine na zapadu. Površina Šumadije u navedenim granicama iznosi 6070 km². Podeljena je na nisku i visoku Šumadiju linijom Lazarevac, Aranđelovac, Mladenovac. U niskoj Šumadiji izdvajaju se manji krajevi: Smederevsko Podunavlje, Beogradsko Podunavlje, Beogradska Posavina, Ralja i Lug. Južna, visoka Šumadija obuhvata sledeće manje celine: Jasenicu, Belicu, Osanicu, Lepenicu, Gružu, Raču, Levač i Temnić u istočnom delu južne Šumadije, kao i Kačer i Rudnik u zapadnom delu prema Kolubari. Zapadno Pomoravlje se pruža uporednički na dužini od oko 170 km. Ova regija, osim doline Zapadne Morave, obuhvata i manje krajeve, kao što su Užički kraj, to jest sliv reke Đetinje, Kosjerićki kraj, odnosno sliv Skrapeža, i Župu, sliv Rasine i Pepeljuše. Veliko Pomoravlje obuhvata široku dolinu Velike Morave, koja se pruža meridijanski od Stalaća do ušća u Dunav. Po postanku je deo Moravskog tektonskog rova između Šumadije i istočne Srbije i zaliv je nekadašnjeg mora Paratetisa. U reljefu Šumadije uočavaju se površi sa kojih se uzdižu niske planine i usečene rečne doline. Jezgra planina su sastavljena od škriljaca i granita, ali ima i mlađih stena, kao što su krečnjaci, peščari i konglomerati. Na Avali, Kosmaju i Rudniku javlja se serpentinit, dok je Ostrovica izgrađena od riolita i ima oblik paleovulkanske kupe. Planine Šumadije su Avala, Kosmaj, Bukulja, Rudnik sa najvišim vrhom Šumadije, Cvijićevim vrhom, Gledićke planine, Juhor, Crni vrh, ove planine pripadaju unutrašnjoj zoni Dinarida, koja se označava kao šumadijsko-vardarska zona. Zapadno Pomoravlje obuhvata kompozitnu dolinu Zapadne Morave,
koju čine Požeška, Čačansko-Kraljevačka, Vrnjačka i Kruševačka kotlina, kao i Ovčarsko-Kablarska klisura. Najduža kotlina je Čačansko-Kraljevačka. Izdužena je uporednički oko 40 km. Ovčarsko-Kablarska klisura razdvaja Požešku i Čačansko-Kraljevačku kotlinu. Duga je 20 km, a najveća dubina joj je 710 metara. Obodni deo zapadnog Pomoravlja čine manje planine, Kotlenik, Goč, Stolovi, Jelica, kao i Ovčar i Kablar, koji se dižu neposredno iznad reke. Veliko Pomoravlje se sastoji od gornje Paraćinsko-Jagodinske i donje Velikomoravske kotline. Gornja Velikomoravska kotlina prostire se između Stalaćke i Bagrdanske klisure na dužini od 45 km. Okružuju je padine Kučaja, Rožnja i Bukovika sa istočne i Juhora i Crnog vrha sa zapadne strane. Bagrdanska klisura je duga 17 km i duboka 380 metara, a usečena je u škriljcima i granitu. Donja Velikomoravska kotlina je niža, prostranija i duža od gornje, široko otvorena prema Dunavu i Panonskoj niziji. Šumadija je okružena tokovima Dunava, Save, Velike Morave i Kolubare. Zbog čega su reke koje izviru na njenom području kratke. Hidrografski čvor nalazi se na planini Rudnik, odakle ka Velikoj Moravi teku reke Ralja, Jasenica, Lepenica, Osanica, Belica i Lugomir. U zapadnu Moravu se ulivaju Dičina, Gruža, u Kolubaru Ljig i Turija, dok se u Savu uliva Topčiderska reka. U Šumadiji je izgrađeno više veštačkih jezera, uglavnom za vodosnabdevanje i navodnjavanje. Najveće je Gružansko, koje je nastalo pregrađivanjem istoimene reke, a zatim Grošničko i Dulensko. Klima Šumadije i Velikog Pomoravlja je umereno kontinentalna sa izraženim godišnjim dobima i malom količinom padavina. U južnoj, visokoj Šumadiji temperature su nešto niže, a količina padavina je veća. U zapadnom Pomoravlju klima se znatno razlikuje od one u Šumadiji, čemu doprinose okolne planine koje utiču na snižavanje temperature. Prema zapadu temperature su sve niže, zbog čega je Užice najhladniji grad ove regije. Planinsko okruženje utiče na temperaturne inverzije i čestu pojavu magle u kotlinama. Aleksandrovačka župa ima župnu klimu sa visokim letnjim temperaturama,
koje povoljno utiču na gajenje vinove loze. Sastav zemljišta je raznovrstan i predstavlja dobru osnovu za razvoj poljoprivrede. Preovlađuju smonice, gajnjače, podzoli, rankeri i aluvijalna zemljišta. Ova regija Srbije nekada je bila poznata po gustim šumama, koje su se danas očuvale samo na manjim površinama i na teže pristupačnim planinskim terenima. U Šumadiji su danas najzastupljenije poljoprivredne površine na kojima se gaje različiti usevi, voćnjaci i vinogradi. Tragovi paleolitskih naselja pronađeni su u Pećinama, Risovača kod Aranđelovca i Gradac kod Kragujevca. Na obali Dunava u naselju Vinča kod Beograda razvila se kultura ranog neolita koja je poznata kao vinčanska kultura. Ovo nalazište svrstava se u najznačajnija nalazišta srednje i jugoistočne Evrope. Ostaci rimskih naseobina nalaze se na području Beograda. U vrijeme kneza Lazara, prestonica Srbije bio je grad Kruševac, gde i danas postoji dvorska crkva Lazarica iz 14. veka. U blizini Kraljeva nalazi se manastir Žiča iz 13. veka. A kod Trstenika manastir Ljubostinja iz kraja 14. veka. U Velikom Pomoravlju su manastiri Ravanica iz 14. veka i Manasija sa početka 15. veka. U srednjem veku u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri podignuto je 10 manastira koji se često nazivaju Srpska Sveta Gora. Narodne igre su važna karakteristika svakog naroda i od područja do područja imaju svoje osobenosti. U Šumadiji se ceni lakonogost u igri, igra se uspravnog tela sa savijenim kolenima. Neke od starih igara su Gružanka, Đurđevka, Žikino kolo i Šumadinka. Dolaskom Turaka, nekada dobro nastanjena Šumadija postepeno se ispraznila, tako da su šume zauzimale sve veći prostor. Sa ustancima u Orašcu 1804. godine i Takovu 1815. godine ponovo se povećava broj stanovnika, a mnogi spomenici, muzeji, crkve i manifestacije svedoče ovom razdoblju istorije. Na brdu Oplenac, iznad Topole, nalazi se crkva Svetog Đorđa, koja je i mauzolej dinastije Karađorđević. Na Avali, Kosmaju, u Kragujevcu, Kraljevu i drugim područjima ove regije ima više desetina spomenika i znamenitosti iz vremena Prvog i Drugog svetskog rata. U 4 upravna okruga Šumadije i Pomoravlja, Pomoravskom, Rasinskom, Šumadijskom i Podunavskom i gradu Beogradu prema poslednjem popisu živi 2.581.507 stanovnika. Ovo je najgušće naseljena regija naše zemlje sa 192 stanovnika po kilometru kvadratnom. Rezultati popisa pokazuju da i ova regija naše zemlje ima manji broj stanovnika u odnosu na prethodni popis. Povećanje broja stanovnika zabeleženo je u opštinama Kraljevo, Vrnjačka Banja, Jagodina, Kragujevac i pojedinim beogradskim opštinama. Prirodni priraštaj u regiji je negativan, tako da je povećanje broja stanovnika rezultat migracija iz siromašnijih delova zemlje. U Rasinskom okrugu prirodni priraštaj je 2011. godine iznosio minus 8,1 promila, a u Beogradu minus 1,5 promila. Najveće migracije su ka Beogradu, u kome se broj stanovnika povećao za oko 63.000 između dva poslednja popisa. Naselja su brojna.
u proseku 1 na 15 km². Neka od njih pripadaju šumadijskom tipu, dakle zbijenija su od starovlaškog tipa sela sa kućama koje su razbacane po brežuljcima. U Velikom i Zapadnom Pomoravlju sela su prostranija, zbijena i sa velikim brojem stanovnika. Šumadija, Veliko i Zapadno Pomoravlje svrstavaju se u privredno najrazvijenije delove naše zemlje. Tradicionalno je razvijena poljoprivreda, ali su veoma važni industrija i turizam. Prirodni uslovi pogoduju razvoju različitih grana poljoprivrede. Aluvijalne ravni u dolinama reka pogoduju razvoju ratarstva, a pobrđa razvoju voćarstva i vinogradarstva. Najviše se gaje žitarice, potom šećerna repa, suncokret, a od povrća pasulj i krompir. Površine pod voćnjacima zahvataju 9,3% od ukupne poljoprivredne površine, dok je pod vinogradima 2%. Najpoznatija vinogradarska područja su Župsko, Oplenačko i Smederevsko. Rudarstvo je stara grana privrede na ovim prostorima. Rude metala se javljaju na Rudniku, Gledičkim planinama i drugim područjima. U dolini Kolubare nalazi se istoimeni rudarski basen koji je vodeći proizvođač uglja u našoj zemlji. U Velikom Pomoravlju ima uglja i cementnog laporca, u Zapadnom Pomoravlju ima magnezita i hroma. Takođe, ova regija je bogata nemetalima. Zahvaljujući brojnim i raznovrsnim sirovinama, ova regija je značajan industrijski rejon naše zemlje. Najrazvijenija je prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvna industrija, kao i industrija papira. Železara u Smederevu proizvodi gvožđe i čelik koji su osnova za metaloprerađivačku i mašinsku industriju. Mašinska industrija je razvijena u Kragujevcu i Beogradu. Industrija građevinskih mašina nalazi se u Smederevu i Kruševcu, dok je elektroindustrija razvijena u Smederevu, Jagodini i Beogradu. U Smederevu se proizvode šporeti i peći na čvrsto gorivo. Turizam ima povoljne uslove za razvoj. Planine Rudnik, Bukulja, Avala, Kosmaj i Goč imaju uslove za razvoj izletničkog i rekreativnog turizma. Brojne banje, kao što su Bukovička, Vrnjačka, Materuška, Bogutovačka, Ovčar banja, Gornja Trepča i druge, pružaju osnovu za privlačenje turista. Beograd sa 1.344.844 stanovnika je glavni grad, a istovremeno i najveći grad u Srbiji. Nalazi se na ušću Save u Dunav, na dodiru Panonske nizije i južnog oboda Panonskog basena. Prvi utvrđeni grad na teritoriji današnjeg Beograda podiglo je keltsko pleme Skordisci pod nazivom Cingidunum. Beograd je sedište državnih institucija i značajan industrijski, finansijski, saobraćajni, trgovački, turistički, kulturni, naučni i obrazovni centar. U gradu Beogradu živi 15,8% stanovništva naše zemlje, a radi 31,2% svih zaposlenih. Kragujevac sa 150.835 stanovnika je podignut od doline reke Lepenice između padina Rudnika, Crnog vrha i Gledičkih planina. Od 1818. do 1839. godine bio je glavni grad Srbije oslobođen od Turaka. U njemu je 1851. godine podignuta Topolivnica, prvo industrijsko preduzeće u našoj zemlji. Kragujevac je danas razvijen industrijski grad, centar automobilske industrije, a ima razvijenu prehrambenu, tekstilnu i metaloprerađivačku industriju. Sedište je Šumadijskog upravnog okruga.
Čačak sa 73.331 stanovnikom je grad na desnoj obali Zapadne Morave, ispod obronaka planine Jelice, Ovčara i Kablara. Administrativni, privredni i kulturni je centar Moravičkog upravnog okruga. Osnovu privrede čine industrija, trgovina i uslužne delatnosti. U gradu posluju brojna privatna preduzeća čiji su nazivi poznate i prepoznatljive robne marke. Smederevo sa 64.175 stanovnika se nalazi na ušću reke Jezave u Dunav i po položaju je istovremeno šumadijski, podunavski i pomoravski grad. Veći značaj grad je dobio u 15. veku kada ga je despot Đurađ Branković izabrao za prestonicu Srbije i u njemu izgradio tvrđavu. Tvrđava ukazuje na nekadašnji vojno-strateški značaj Smedereva i spada u red najvećih gradova utvrđenja u Evropi. U Smederevu je razvijena crna metalurgija i mašinska industrija. Centar je vinogradarskog rejona i u njemu se nalazi sedište Podunavskog upravnog okruga. Kraljevo sa 64.175 stanovnika prostire se u istočnom delu Čačansko-Kraljevačke kotline, na ušću reke Ibar u Zapadnu Moravu. Prvi put se pominje u 15. veku pod nazivom Karanovac. Kraljevo je jedan od naših gradova koji je planski građen tokom 19. veka. Ima razvijenu metaloprerađivačku, vatrostalnu i drvnu industriju. Sedište je Raškog upravnog okruga. Kruševac sa 58.745 stanovnika nalazi se u središtu Srbije na severnim padinama Jastrebca kod ušća reke Rasine u Zapadnu Moravu. Podigao ga je knez Lazar kao svoju prestonicu 1371. godine. Kruševac je administrativni, ekonomski, kulturni i zdravstveni centar Rasinskog upravnog okruga. Ima razvijenu mašinsku, hemijsku, drvno-prerađivačku, prehrambenu i tekstilnu industriju. Jagodina sa 37.282 stanovnika je grad u Pomoravlju koji ima razvijenu industriju kablova, mesnu industriju i industriju piva. Sedište je Pomoravskog upravnog okruga. Paraćin ima razvijenu industriju stakla, a Ćuprija prehrambenu i industriju građevinskog materijala.